tayong tanggap Vivo Y11 FRP. Ito lang guys ginawa ko. Ang punta ka lang sa Vivo, tapos search mo lang Y11, tapos ito guys sa pinakauna, tapos dito ka guys sa Broom ADL, tapos RS-FRP. Tapos guys dito guys yung test point, ito guys na dalawa. Yan guys na magkatabi 1, 2, 3. Ito ka guys sa 2, 3. Simula sa kaliwa 1, 2, 3. Ito ka sa 2, 3. Yan guys. Okay. Ito 1, 1, 2, 3. Ito ka guys sa 2, 3. Short mo lang yan, tapos saksak USB guys, tapos wait nyo na lang yan. Yan lalabas guys. Okay, thank you. Skip na natin, skip just now. Okay, ano guys.